berlaku ni dekat negara Malaysia saja. Yalah, terlampau banyak sensitif. Yalah, yalah. Kalau dia pun orang Melayu, okay, dia tak boleh makan babi, kan? Tapi kadang dia tak in depth lah. Tak boleh makan babi, tapi kadang-kadang masakan yang dibuat tu tempat-tempat tu dia kurang sensitif. Dia tak tahu, tak? Jadi kita tanya lah kalau macam India tak boleh makan apa? Lembu. Faham tak? Kadang-kadang kalau kita buat parti ke apa, raya parti pun kita tak boleh pergi lembu. Dia orang, itu sebab kita mesti tahu, jangan dunia kita saja. Dari segi ni bukan apa, dia orang ada punya kepercayaan sendiri. Sebab kita dibenarkan dan kita punya perlembagaan negara pun kebebasan beragama. Jadi as long you menghormati dan tidak menyusahkan orang lain. Faham tak? Ibarat macam di Singapura dulu, masa Singapura merdeka dalam 68-69 kan. Dia apa? Isu hartal pergaduhan. Sebab apa? Mereka tak faham, Lee Kuan Yew tak faham berkenaan dengan apa? Dia faham tapi dia tak faham. Artinya bank tak boleh kuat sangat. Jadi kadang-kadang kita ni, ialah kadang-kadang tujuan kita panggil bank tu untuk menyuruh orang waktu solat. Kita ke masjid cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya ada dekat Masjid Hamid untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Apa yang saya gambarkan kat sini adalah situasi pada hari ini adalah sama dengan situasi Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Adha. Yang mana kamu dapat lihat berjemaah akan memenuhi di sebelah kiri saya sehingga keluar ke jalan raya secara tidak langsung menghalang laluan lintas. Mungkin memberi sedikit impact kepada kaum-kaum yang lain menggunakan jalan ini sebagai jalan harian mereka. Pecahan kuil okay. Masyarakat India ni okay, dulunya datangnya daripada estate okay, dekat sini datangnya orangnya asalnya daripada estate okay. Kalau you masuk estate lebih kurang tahun 60-an, 50-an dan 40-an tu, memang di setiap satu penjuru kuil tu, estate tu memang ada kuil. Yang dalam usaha nak membangunkan negara okay, kerajaan telah mengambil alih semua estate-estate ini, jadikan dia kawasan-kawasan pembangunan mereka jual. Apabila mereka menjual tanah tersebut, orang-orang yang kerja di ladang ini terbiar. Itu adalah satu masalah besar kerajaan kita. Mereka tidak memberikan penempatan yang baik untuk mereka. Sebab itu isu-isu gejala-gejala sosial yang dilihat di kalangan kaum India ini wujudnya adalah disebabkan oleh kesalahan kerajaan. Pertama sekali kita perlu lihat dengan haram dengan suci. Okey. Benda yang kita tak makan tu suci. Benda yang you tak makan tu haram. Okey. Jadi apabila you katakan haram, memang you tak bolehlah campur dengan makanan-makanan lain. Okey. Bila kita katakan benda tu suci, kita cuba abaikan saja. Kita tidak mengatakan itu daging tu haram, tak boleh makan, tak ada. Kita katakan daging itu suci, tak boleh makan. Jadi opinion kan, macam sekolah bini saya pakai majmuk, tapi dia sembelih di kawasan sekolah, sembelih lembu, sensitif atau tidak? Sebab dia nak tahu. Ya, sensitif atau tidak? Bagi kita itu sensitif. Sebab binatang tu kita katakan suci. Dan you pula tingkat sekolah, okey, you sembelih pada hari raya korban tu, you sembelih lembu. Jadi we feel that it is not proper. Okay, everything there is a proper way. I think so sembelih pun korban pun memang ada prosedur dia. Masalah bagi kita tak masalah. Okay, tetapi ya, biar saya bagi tahu, dekat kawasan saya tu memang ada satu masjid utama.
Sekeliling dia ada banyak surau. Azan keluar dari sini. Okey. Sedap untuk dengar. Sedap untuk dengar. So, ada orang yang baca azan tu memang you dengar pun you rasa bersemangat sikit. Tapi tiba-tiba pula ada satu. Lepas dia berhenti aja ada satu lagi. Lepas tu masa dia azan tu ada satu lagi yang wujud. So where is the coordination? Okay, you must have a coordination. If you have 5 surau nearby, one azan is good enough to wake you up and make you realize. Okay, which is nice. Dia ada sebab dia punya speaker tu bagus. Yang masjid yang besar-besar ni dia punya speaker tu bagus. Di keliling boleh dengar. So I do not know about your principles behind it. Okay. Lepas tu ada pula yang dekat rumah saya tu, dia ada dalam shop house tu, dia ada kumpulan yang pakai terban punya lah. Ada, they have all small children, yang orphanage punya tu dia pula ada satu speaker. So bila dia punya speaker you dengar, memang you rasa lain sikit lah. Okay. But when you do it in your mosque, it's always nice. For me, it's not a problem. Okay. Yes, sekarang kami berada di rumah ibadah bagi agama Buddha, itu di Sentul. Jom kita teruskan agenda kita. My understanding and what I experience here, very peaceful. There is no interruptions from other places. I don't know how the people talk, but come here and talk, even as any, please never happen. Heard any complaints about that? Yeah, because of, maybe because of we don't have any nearby. None of the people explain and talk about that. Meat, when they go for meat, they have reserve restriction because Buddhism itself saying not to kill. Kill. The first step, they have 5%. Lay people had followed 5%. First one is not killing, not take other people's things, steal, and sexual misconduct, and killing life, and I don't think it's, I mean, every people have those, have right to practice their own right. So this is a multicultural community. So we have to give the people to place to practice and respect each other well. Just respect them, what they believe in, what they practice. Understand each other well. Understand each other religion. Let them to practice their own religion. It's always have to compare ourselves. If I like to practice my own religion, why you don't like? Yeah, we have to give you space and time. Sekarang dah sampai bersuara sama konsert yang juga merupakan rumah ibadah bagi kaum Sikh. Jom kita masuk dalam untuk menuskan program kita. Mungkin kepada kita apa-apa yang menggunakan guru kita amat sensitif. Kita tak boleh dengar dalam Malaysia. Yang kedua, yang dalam Malaysia yang boleh dikatakan quite common ialah apa yang berlaku bila saya pergi sekolah dulu pun ada. Sekarang bila kanak-kanak kita pergi ke sekolah pun ada yang dia betul-betul
dia kacau kan, dia ada buat ni, itu memang sensitif lah, itu kita tak patut lah kita ni respect lah kan orang kan. So I think that is sensitif. Dan yang ketiga, I think dalam sekolah dia tak berapa faham kenapa kita kena tak sahabat ke rambut yang panjang. So ada yang sampai sekarang pun dia question, kenapa rambut panjang? Kita rambut memang tak boleh potong daripada atas sampai bawah. Kita punya perempuan pun tak boleh yang ni nak potong ke bening. Tak ada. Kalau ada yang dia nak buat potong itu tak boleh. So bukan saja yang ini tau, semua daripada top sampai bawah. So nak shave leg pun sebenarnya tak boleh. I mean, we are all Malaysians lah, right? So, you know, kita tahu lah Hari Raya Aidilfitri, this is the situation. Chinese New Year, okay macam ni. As Malaysians, we just tak lah. Memang tak kira siapa wajib sampai itu. Lepas tu tak boleh bawa dalam alkohol, rokok dengan meat daging tu, ikan ke ayam ke apa-apa pun tak boleh bawa. Bagi saya azan tu saya membantu saya lah. Kerana untuk saya kena habiskan sembahyang saya before azan tau. So azan is I don't have to search for time lah, you know, because your azan is helping me to know the time that things finish, you see. You follow. So for me, it's a good thing you did. It helps me. Orang asli itu manusia yang terdahulu daripada manusia lain di Semenanjung ni. Tak ada manusia lain, hanya orang asli itulah. Orang asli pun tak ada wujud nama tu. Yang wujud nama tu adalah kerajaan sendiri. Kerajaan. Pada orang lain. Itu orang asli. Asli. Orang asli sendiri tak tahu nama dia orang asli. Dia tahu manusia saja. Tetapi kerajaan yang menamakan orang asli. Banyak kaum Melayu lah semua ni. Ni, orang asli lah orang pertama. Sebenarnya yang menjadikan asli dan Melayu ni adalah penjajah. Kerana orang asli ketika itu duduk di pendalaman dan pinggiran, orang Melayu duduk di pinggir-pinggir bandar. Maka dijadikan ini orang Melayu, ini orang asli. Sebenarnya semuanya itu Melayu. Tak ada asli, tak ada Melayu. Melayu itu asli, asli itu adalah Melayu. Yang membezakan dua. Sebab itu saya tanya, apa andaian kamu? Sebab apa nak andai lagi? Kita serumpun. Nak andai apa bendanya? Ada separuh orang mengandaikan orang asli ni tumbuh ekor. Ada andaian negatif. Atau setuju orang asli tumbuh ekor. Tetapi kaum Adam semuanya tumbuh ekor di bahagian depan, pendek je. Ada ekor. Kamu nak kahwin orang sini pun boleh. Oh iya, tak ada pantang larang lah. Tak ada pantang larang. Yang pentingnya jodoh. Betul. Tak ada jodoh, minta maaf. Pantang larang dia. Tapi pembelaan yang dikatakan sepenuh tu memang hak. Bagi saya rasa tak ada tekilan. Cuma yang masih menjadi masalah pada masyarakat orang asli hari ini ialah setiap kampung yang didiami, kerajaan belum lagi mewarta hak tanah kepada mereka. Yang lain tak ada. Pendidikan, kesihatan, apa lagi, hal-hal ekonomi. Saya rasa peluang dalam universiti tempatan tak ada. Tak ada masalah. Dari segi layanan. Malahan Kementerian Pembangunan Kemajuan Luar Bandar digalakkan orang asli itu, terutamanya daripada PM sendiri. Dia kata walaupun orang asli itu keputusan SPM-nya B banyak kurang A, layak juga pergi masuk universiti.
jangan wujudnya satu agensi yang bernama Jabatan Kemajuan Orang Asli. Selagi ada agensi itu, selagi itulah dasarnya mengawal dan melindungi orang asli. Kalau terkeluar daripada dasar ini tadi, dasar mengawal dan melindungi, orang asli akan dikenal seperti nasib orang-orang lain di negara ini. Macam mana dia cakap? Macam dia cakap lah. Dia jumpa orang tu, mesti dah apa? Ha? Tak ada satu benda yang start. Kalau boleh cerita pasal ekonomi, boleh cerita pasal politik, boleh cerita pasal apa, current situation, dia boleh pantas. Ya, jumpa dia apa senyum. Itu je. Bahasa. Tahu tak? Kalau dia tahu bahasa, bahasa ni kena bahasa yang lembut, bahasa lembut dia cukup. Mudah. Ibarat je lah. We have to respect each other. Ya, respect each other. Respect each other. Key. Without thinking what other people do, wants you protect what you are doing. So we can minimize all those problems if we understand other human feelings. Formula bagaimana kita nak bersatu China India, Atuk tak boleh nak bagi satu clue pun. Satu tip. Takkan ada formula ke macam mana? Ha? Benda tu takkan rasa boleh ni tak? Boleh ada tak formula untuk satu? Itulah formula nak bagi dalam masa terdekat ni memang bagi Atuk tak akan bagi. Cuma sedikit clue yang Atuk bagi tahu dia ni bawa budaya daripada negara dia. Kita ni memang lahir dibesar di sini. Budaya kita sini budaya bertolak ansur, bertimbang rasa, berbudi bicara. Dia tak ada timbang, tak ada rasa. Jadi sama-samalah kita fikir bagaimana jalan nak cari supaya mereka ni nak jadikan satu keluarga. The firstly is the knowledge lah. Okay. So mungkin we can learn from some of the developed nations. Dia buat dalam sekolah pun dia ada as part of their subject lah. Apa dia buat, as children dia akan pergi, dia akan visit masjid, learn about pergaulan Islam, dan dia pergi Hindu temple, dia learn about go to church. So in that way, knowledge, the more we have, we understand, we appreciate, you will naturally respect. We have one of the best education system in the Southeast Asia. Tapi negara-negara macam Vietnam dia ikut sistem kita. Dia mempraktikkan sistem kita dengan 100% betul. Okay? Tapi kita tolak langsung. Kita tak ikut.